कारण म्हणल्यार आज एक हिस्टॉरिकल मुवमेंट फॉर गोवा. म्हजे बरोबर आज आमचे दोन्ही आमदार आसात, बाब बेंझी, कॅप्टन इंजिनियर ब्रूस सिल्वा. असेंब्ली चलता आसतना लास्ट टायम 19 जानेवारी 2023 एक आमचे MLA बाब बेंझीन एक रेझोल्युशन मांडले की म्हादय जी वायल्ड लायफ सँक्च्युरी आसा ताका टायगर रिझर्व म्हणून एक रेझोल्युशन पास करचें म्हणून गव्हर्मेंटान. And it has very clearly discussed everything that has come in the form of National Tiger Conservation Authority चे प्रधान National Environment and Ministry of Environment and Forest हांकां सगळ्यांक आयकल्या उपरांत जजमेंट पास केला डायरेक्टिंग दी गव्हर्मेंट टू नोटिफाय म्हादय वायल्ड लायफ सँक्च्युरी एज दी टायगर रिझर्व. वेगवेगळे जे विशय आसा, गोंयांत वाघ मेळिल्ले, जे गोंयांत वाघ मेले, गोंयांच्या वाघांचे जे कब्ज आसा तांकां मारले, ते सगळे विशय एकठांय करून वेरियस जजमेंट्स NTCAचे जे रिपोर्ट आसा 2011 आसा, 2016 आसा, रिकमेंडेशन्स आसा, डायरेक्शन्स आसा, ते सगळे कन्सिडर करून जे आमच्या MLAन 19 जानेवारीक सांगिल्ले ते आज हायकोर्टान आज ताजेर शिक्कामोर्तब जालो. एक गजाल आमकां कळना ती म्हणजे की वाय इज गव्हर्मेंट ऑफ गोवा रिपेलिंग दीस. टुडे इट इज डबल एज. आज एका फातरान दोन पक्षी मेले. पयलीं म्हणजे आज वाघ वाचतले, आमची फॉरेस्ट वाचतले. त्या बरोबर जेन्ना वायल्ड लायफ जी म्हादय वायल्ड लायफ सँक्च्युरी आसा ती जर टायगर रिझर्व म्हणून जाली जाल्यार जो म्हादयचें उदक वळोवपाचो जो कर्नाटकाचो जो प्लॉय चालू आसा ताजेर एक वचप बसतलो, ताजेर एक स्टॉप येतले. कारण एज पर द गायडलायन्स, एज पर द फॉरेस्ट गायडलायन्स, एज पर द टायगर कन्झर्वेशन गायडलायन्स, नो सच डेव्हलपमेंट कॅन पास थ्रू टायगर रिझर्व्स अँड टायगर कन्झर्वेशन झोन्स. सो आमी जेन्ना सांगता की हे करचे, आमचे MLAन जेन्ना सांगिल्ले की टायगर रिझर्व करचो आनी अनावन्स करचो आनी नोटिफाय करचो, तेन्ना आयकता. आज हायकोर्टान जेन्ना सांगला ताजेरय जर तुमी जर सांगता की वी वील चॅलेंज दीस ऑर्डर, देन आयदर गव्हर्मेंट इज नॉट हॅपी अबाउट टायगर कन्झर्वेशन, गव्हर्मेंट्स एफर्ट्स आर नॉट जेन्युइन एज रिगार्ड्स सेविंग ऑफ डायवर्जन ऑफ म्हादय. सो पयले सुवातेर हांव कॉंग्रॅच्युलेट करपाक सोदता बाब बेंझीक आनी आमच्या आमदारांक, जाणी हो विशय दामून धरिल्लो, जाणी हो विशय हाडिल्लो. आनी आज हायकोर्टान ताचेर जजमेंट पास केल्या उपरांत एक गोष्ट दिसून आयली की ते म्हणटाले ते बरोबर आशिल्ले. गोंयचो विकासा खातीर आमची पार्टी कटिबद्ध आसा. गोंयांत वेगवेगळ्या तरेन कशे तरेन काय गोष्टी करपाक शकतात तांकां आमी डायरेक्शन इश्यू करत आसता. गव्हर्मेंटाक एक सजेशन्सूय दीत आसता, पूण ते वेलकम जायना खंय तरी. आनी जेन्ना कोर्टा मार्फत एक विशय येता, जेन्ना कोर्टा मार्फत एक ऑर्डर येता, ताजेरय तुमी अपोज करपाक सोदता, हातल्यान गव्हर्मेंटाचे इंटेन्शन्स क्लियर जाता. देर इज सम इंट्रस्ट ऑफ सम प्रायवेट इंडिविज्युअल, इट लुक्स लायक, विच इज सॉट टू बी प्रोटेक्टेड बाय सेयिंग दॅट वी वील चॅलेंज दीस ऑर्डर बिफोर दी सुप्रीम कोर्ट म्हणून. कारण कितें, एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपाची जबाबदारी एनवायरमेंट मिनिस्टराची आसता, फॉरेस्ट मिनिस्टराची आसता आनी चीफ मिनिस्टराची आसता. आनी जेन्ना हायकोर्टांतल्यान तुमकां एक ऑर्डर येता, ताजो जर तुमी इफ यू नॉट एबल टू रिस्पेक्ट दॅट ऑर्डर्स, इट इज अनफॉर्च्युनेट. युअर इंट्रस्ट अँड युअर हिपोक्रेटिक बिहेवियर इज एक्सपोज फ्रॉम दिस. द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इज एब्सोल्युटली नथिंग बट अ बंडल ऑफ हिपोक्रेसी, wherein one side they talk about protecting environment and protecting Goa and not and protecting interest of Goans in by going to Supreme Court by saying that Madhai will not be diverted. And when this act of intentions, as we say, is being aided by the High Court, then why do you want to let it go? So म्हाका दिसता आज गोंयकारांक ही गजाल खबर आहे, गोंयकारांक इज प्रायड आसपा जाय ह्या फिलिंगांतल्यान की आज हायकोर्टांतल्यान हो जजमेंट आयिल्लो आसा. गोंयांत टायगर रिझर्व जावपाचे एक जो विशय आसा तातूंतल्यान एक कळटा की गोंयांत टायगर आसा. आज गोंयकारांक जी NTCAची रिपोर्ट आशिल्ली ती सरकारान खंयच केन्नाच पब्लीक करूं नाशिल्ली. NTCAच्या रिपोर्टान जें कितें म्हणलां त्या जजमेंटांतल्यान आमकां वाचूंक मेळ्ळें. आनी एक सगळ्यांत व्हडली खोशयेची गजाल आसा गोंया खातीर, कारण हातूंतल्यान म्हादय वाचतली. तेन्ना म्हजी सरकारा कडेन मागणी आसा आनी आमच्या आमदारांनी ते तेन्ना जशें सांगलां तशें आज ते परत रिएटरेट करतले द फॅक्ट दॅट गव्हर्मेंट शूड नॉट चॅलेंज दीस ऑर्डर अँड रिस्पेक्ट दी ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल हायकोर्ट अँड डिक्लेअर म्हादय वायल्ड लायफ सँक्च्युरीज टायगर रिझर्व. आमचे कडेन जागे आसात. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट विसंगती दिसून आयली आमकां जजमेंटान when Advocate General of Goa said that no, there is a lot of implications about tribals being displaced. Question is not of displacing tribals. Question is maybe probably your intentions are far-fetched.
from tribal welfare, but to protect interests of particular individuals. Let us not get into it. But whatever that High Court has said in the judgment is very assertive of the fact that tigers are also native of Goa, and then they should be protected. And I think that should be respected. दुसरो विषय जो आसा तो म्हणजे मणिपूरचो जो आसा आमी आज परत सांगूंक सोदता लोकांक की our Indian government, Prime Minister, is not very happy to discuss this Manipur issue. This issue was taken up by our MP, Mr. Sanjay Singh, in Rajya Sabha. He has been stopped from attending, or he has been debarred from Rajya Sabha for raising this issue. Unfortunate that 80 दीस जाले मणिपूर धगधगता, 80 दीस जाले बायलांचे अब्रू लुटतात, 80 दीस जाले मणिपूर जो भारताचो अविभाज्य घटक आसा थंय वायलन्स चालू आसा आणि आमच्या प्रायम मिनिस्टराक टायम मेळना आणि इच्छा ना की हाजेर भाष्य करचें. आणि जेन्ना आम आदमी पार्टीचो एकवेळ जो राज्यसभेचो आमचो MP आसा तो जेन्ना हे विशय घेता तेन्ना ताका डिबार करता. इट इज टायम. लास्ट टायम आमच्या आमदारान मेहंजी बाब आनी क्रूज बाबान भाग पाडिल्ले चीफ मिनिस्टराक की मणिपुराचेर भाष्य करचें. ताणें जरी म्हणलें की तुमची नाटकां बंद करप, ही नाटकां न्ही. This is something that matters to every minority of this country, because the way things are going, the divisive politics, and what we see as the color of politics in this divisive ways how government is functioning, it is going to spread like wildfire in the rest of the country. आणि आज जर थंय जाल्यार फाल्यां हांगाय घडूंक शकता. तेन्ना हो विशय जो आसा हो सगळ्यांक काळजाक लागीं आसा आनी त्या खातीर हाजेर डिस्कशन जावपाक जाय आशिल्लें, पण तें जायना. हे दोन विशय आज तुमकां म्हाका सांगपाचे आशिल्ले, गोंयच्या जनते कडेन पावपाक जाय, कारण हे दोनूय जे विशय आसा ते गोंयच्या भल्या खातीर आसा, पूण पॉलिटिशियन्स ताजे कडल्यान पळोवन वचपाक शकना. Okay. Amit, you spoke about High Court. Now the government or the minister has said that they would challenge it in Supreme Court. Legality पळयत जाल्यार Supreme Court आनी उत्तरली कितें एक्झॅक्टली? See, हांवें जजमेंट वाचला. It is a very well written judgment. The honorable judges have discussed not just the law, but discussed the factual position, discussed the fact that NTCA's report, National Tiger Conservation Authority, which is the apex body for tiger conservation, आमचे टायगर हे नॅशनल एनिमल. जेन्ना एक वाघीण 3 बछड्यांक घेवन जर आमच्या विदीन आमच्या हद्दीन आसा, दॅट मिन्स इट इज नेटिव्ह टू गोवा. कब्स इतले पयस पर्यंत चलत येना. कब्स have the breeding has happened within the precincts of Goa's forest. What is wrong with this government? I don't understand that they want to challenge such a beautiful judgment which is for protection of environment. कोणाचे interest protect तुम्ही करपाक सोदता. Judgment is very well written. NTCA, they are in conflict right now with central government. Why Minister of Environment and Forest is saying one thing, NTCA is saying one thing, that Goa government आमी 2011 सांगले की टायगर रिजर्व करचो म्हणून, 2016 सांगले टायगर रिजर्व करचो म्हणून माधव वायल्ड लायफ सँक्चुरी. Goa government says these are not directions, these are not something that was told to us in the form that very assertively. What do you mean by that? That means you are fooling Goans all the time. सी, हो जजमेंट जो आसा म्हाका दिसना जितले म्हजे लिगल मायंड सांगता की सुप्रीम कोर्ट हातल्यान इंटरफियर करतलो. खंयचो कोर्ट तयार आसतलो की एक एनवायरमेंटली बरी गजाल आसा ताका तुमी एक वेगळ्या तरेन भायर उडोवपाक सोदता. इट इज नॉट फेअर. अँड बिफोर सच अ स्टेटमेंट वॉज मेड बाय द फॉरेस्ट मिनिस्टर, इट शूड हॅव बीन डिस्कस्ड विथ द कॅबिनेट. इट शूड हॅव बीन डिस्कस्ड इन द असेंब्ली. असेंब्ली इज इन सेशन. हाजो अर्थ कितें? जशें आमचे वेंजी बाबान म्हणिल्ले 2 CM आसा गोंयांत. एक पपेट CM आनी एक करता काम करता तसलो CM आसा. तातल्यान हेच गोश्टी दिसून येता. म्हाका दिसना जर CM कडल्यान हो स्टेटमेंट आयलो की वील चॅलेंज दीस ऑर्डर, देन इट वूड हॅव बीन डिफरंट स्टोरी. इट असर्ट्स द फॅक्ट वॉट वेंजी हॅज सेड. देर आर 2 CMs ऑफ गोवा. एंड नथिंग मोर आय हॅव टू से अबाउट देर नॉट बीन 2 CM. अदरवायज कांय डिस्कशन नासतना अशे विशय कित्याक येता? हॅज द लीगल डिपार्टमेंट एडवायस बींग टेकन ऑन दीस? नो. Is the interest of Goa being taken into consideration when it comes to an important judgment like this, which is for the well-being of Goa, which is for the well-being of tiger, which is a national animal, which also protects. जशें हांवें तुका म्हणलां, this has killed 2 birds with 1 stone. The second one being Madhai Wildlife Sanctuary जेन्ना जातली NTCA under, जेन्ना tiger reserve जातली, that diversion cannot be done. It will be protected. So what is that? गोंयचे environmentalist आज सगळे लागिल्ले की ताका टायगर रिजर्व करचें म्हणून.
गोवा सरकारान असेंब्लीन सांगलें जावचें ना म्हणून. आज हायकोर्टान सांगलें तुमकां की शक्य आसा जातलें म्हणून नोटिफाय करा म्हणून. What are you trying to defy? You are trying to defy the Honorable High Court's order. You are trying to defy NTCA's directions to you. You are trying to define the will of the people, or you are just being very selfish, trying to protect some personal interest. म्हाका तरी दिसता हातून खंय तरी पर्सनल इंटरेस्ट आसा. सगळ्यो म्हाका दिसता म्हादयच्या आसपास ज्यो प्रॉपर्टीज कोणाच्यो आसा त्यो कोणी कोणाच्या नांवार आसा त्यो सोदच्यो. आनी मागीर म्हाका दिसता प्रॉब्ली कळपाक लागतलें. मिडियांनी म्हाका दिसपा जाय थोडो प्रयत्न करपा जाय सोदपाक. आमी हेल्प करता. आजूबाजू कोणाच तरी प्रॉपर्टी आसपा जाय नाजाल्यार हो इतलो बरो विशय जो आज हायकोर्टान जाचेर आज असर्टिवली एक जजमेंट दिला ताका जर गव्हर्मेंट ओपोज करता देन गव्हर्मेंट इज नॉट एनवायरमेंटली फ्रेंडली. गव्हर्मेंट इज नॉट बॉदर्ड अबाउट पीपल ऑफ गोवा. गव्हर्मेंट इज नॉट बॉदर्ड अबाउट म्हादय. And it is very clear from these statements which are coming from Forest Minister. Probably I don't know whether he has read or he has not read the judgment. He must read it carefully. Should have sent it for opinion to the legal department and then taken whatever stand that has been taken. It asserts one fact is आज आमचे दोन्ही आमदारांनी जो विषय आज असेंब्ली भितर हाडिल्लो जो लोकां मदीं रावन जे आज ते उलयताले ताजेर आज म्हज्या कोतान एक शिक्को बसला of legal sanctity to what they have been saying. Cruz, your say on this. Cruz, तुम्ही कितें म्हणूंक सोदता हेजेर? 3 महिने एक उलयता दोन्ही मागीर सांगता. जे हायकोर्टान ऑर्डर दिल्यात पास केल्या ती आमी तेंच मागताले न्हू. जेन्ना वेन्झीन उलयल्लो असेंब्लीन उलयल्लो आमी तेंच डिमांड करताले तेन्ना कोणें आयकूं ना. पूण आयज आमी हायकोर्टान ती ऑर्डर दिल्या म्हणजे आमचें स्टँड कितें हाडलें तें सारकें हाडलें. कितें हायकोर्टान 3 महिने विदिन 3 मंथ ते नोटिफाय करपाक जाय म्हटल्यार मागीर कशें कितें 3 महिन्या भितर 90 days तांकांय आसा वचून चॅलेंज करपाक. गोंयचो जर इंट्रस्ट दोळ्या मुखार दवरत जाल्यार हो चॅलेंज जावपा जायना ऑर्डर. पूण गोंयचो इंट्रस्ट ह्या सरकारा मुखार केन्नाच येना. म्हणटकच म्हाका खबर आसा की ते चॅलेंज करतले म्हणून. पळोवया मागीर तो विशय आतां न्यायालयान ताचेर शिक्कामोर्तब केलाच. पूण सुप्रीम कोर्टान जर ताचेर स्टे मागप म्हणल्यारच एक गोवा गव्हर्मेंटाचो इंटेन्शन दिसून येता. I don't see any harm in notifying this as Tiger Reserve because it does not harm Goa in any manner. It only helps Goa's interest. So, कोणाचे जर intention वाईट असत जाल्यारच they will challenge that order because they are aggrieved by that order. I don't understand why government of Goa should be aggrieved by such a beautiful order and why they should have been opposing it. When central government's agencies, NTCA and Ministry of Environment and Forest has said that should be declared as Tiger Reserve. वाघाक protect करपाची आमची जबाबदारी आसा. जर त्या म्हज्या म्हायती प्रमाणे ज्या वागा जाका एक्यूज म्हणून ताणें केल्लो ताका कोर्टान आज सोडलो. प्रॉबेबली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हॅज एक्चुअली एडेड that acquittal in whatever manner. But it is unfortunate that 3 cubs who would have added to tiger's population of the world and a tigress who was capable of giving litter for more such cubs was killed. And we are so insensitive, just like our politicians are so insensitive की हाचे कोणाक पडून गेल्ले ना, विच इज अनफॉर्च्युनेट. आय फील सिंपथीक अँड एम्पथी म्हणटा पळय ती प्रत्येक पोलिटिशनान आसपा जाय. लोकां बद्दल जनावरां बद्दली तुमचे फुकटचे खोटे प्रेम थंय वचून जंगलान वचून फोटो काडले म्हणून जायना. ज्या वाघाचे फोटो तुम्ही काडपाक शकता ते वाघूच जर उरले ना जाल्यार फोटो कसले लायतले तुमी? वाघ खंयचो म्हणून दाखयतले गोंयांत? दिस इज अनफॉर्च्युनेट. आय थिंक दॅट शूड चेंज. Amit, clearly like CM had given a statement that Tiger Reserve is not possible. So do you think, what do you feel like? तांच्या मतान मरे कांयच पॉसिबल ना. इव्हेंट मॅनेजमेंट इज पॉसिबल. विचार ते कसले चिंतन शिबिर इन 5 stars इज पॉसिबल. गोंयची फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करप नॉट पॉसिबल. गोंयचे रस्ते बरे करप नॉट पॉसिबल. शाळो बरो करप नॉट पॉसिबल. हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव करप नॉट पॉसिबल. फॉरेस्ट रिजर्व इम्प्रूव करप नॉट पॉसिबल. पॉसिबल तरी कितें आसा तें तरी सांगचे. सरकारा कडेन म्हाका दिसता कितें तरी उत्तर आसपाक जाय की पॉसिबिलिटी, वॉट आर द पॉसिबिलिटीज. करप्शन काडपाक नॉट पॉसिबल. सो दिस इज अ गव्हर्मेंट ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज अँड नो पॉसिबिलिटीज. देर इज नथिंग which is possible for this government because there are no intentions. So that is what it is. This is what the government of Goa is today. Okay. Thank you.